सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर अंडाल ब्लॉक स्थित नीलकंठ मंदिर परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच शरबत और खीर वितरण किया गया। भीषण गर्मी और उमस के बीच श्रद्धालुओं ने इस सेवा कार्य की काफी सराहना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे और श्रद्धालुओं की सेवा में पूरे उत्साह के साथ जुटे रहे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिनके लिए पेयजल, शरबत और खीर की व्यवस्था की गई। इस दौरान युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिक मंडल अध्यक्ष इंद्रसेन रॉय, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश पासवान, रानीगंज विधानसभा के को कन्वेनर दीपक शर्मा, कन्वेनर मिठू चौधरी, जिला के जीएस सोनू यादव उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिक मंडल ने अपने वक्तव्य रखे। আসানসোল সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে প্রতিটা মণ্ডলে আমরা এরকম কার্যক্রম নিয়েছি, সেবামূলক কার্যক্রম। আমরা জানি শিব সেবা মানে জীব সেবা। আজকে আমাদের যেটা হয় বিভিন্ন মতে তো বিভিন্ন রকম সোমবার পড়ে, আজকে আমাদের প্রথম সোমবার যেটা পড়ছে নন বেঙ্গলিদের মতে এবং বাঙালিদের মতে এটা 3 নম্বর সোমবার চলছে। তো আজকে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম উগড়ার যে নীলকণ্ঠ মন্দিরে, এখানে উপস্থিত হয়েছি এবং এখানকার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জ বিধানসভা মন্ডল 3 রাজেশ পাসওয়ান, দীপক শর্মা, যারা যুব মোর্চার কার্যকর্তা রয়েছে এবং মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমাদের অর্কদা, প্রত্যেকের উপস্থিতিতে এখানে এক সেবা প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। মানুষজনদেরকে সেবা প্রদান করা হয়, এখানে পায়েস শরবত খাইয়ে। তাছাড়া এখানে মেডিকেল কিটেরও ব্যবস্থা রয়েছে, যারা দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দরা আসছে মহাদেবের সেবাতে, তাদেরকে এখানকার যুব মোর্চার কার্যকর্তারা প্রত্যেকে সেবা করছে এবং আমাদের মধ্যে মন্ডল প্রেসিডেন্ট উপস্থিত রয়েছেন। দাদা কিছুদিন আগে এখানে দেখুন যেটা ধস নেমেছে, আমি ঘটনাটা পুরোপুরি জানি। এখানকার বিধায়ক যিনি রয়েছেন আমাদের পার্থদা এসে উপস্থিত হয়েছে এবং মানুষকে আশ্বাসও দিয়েছেন, তাদেরকে সেফ জোনের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও করেছেন এবং আমাদের এখানকার যে মন্ডলের টিম রয়েছে, বিজেপির যে সকল কার্যকর্তারা রয়েছে, প্রত্যেকে সেই ধস প্রবলিত এলাকায় যে সকল মানুষরা রয়েছে তাদের পাশে অলওয়েজ আছে, সবসময় আছে এবং সব রকম সাহায্যের মধ্যে তারা সবসময় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। আমাদের একটা প্ল্যানিং আছে, এখানে প্রোগ্রাম শেষে আমি নিজে ওই জায়গায় যাবো এবং ভিজিট করতে প্রত্যেকটা মানুষের সাথে কথা বলবার জন্য আমরা প্রত্যেক যুব মোর্চার ছেলেরা যাবো, সেখানে উপস্থিত থাকবো। সরকার তাদের পাশে আছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই ধসে প্রত্যেকের পাশে আছে। একদম অবশ্যই, আমরা তো অবশ্যই মানুষের পাশে যতটুকু থাকা দরকার সবসময় আছি এবং আমরা থাকবো অবশ্যই, পুরোপুরি ভাবে সব রকম সহযোগিতা থাকবে। आज के जैसा कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता सेवा के लिए काम रखा गया है, मोदी जी खुद सेवक के रूप में अपने आप को बोलते हैं, तो हम लोग का हर सेवा सैनिक कार्यकर्ता जितना अपना सेवक है। इसीलिए अपने इलाके में यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, धार्मिक आयोजन होता है। यहाँ पर हम लोग का जितना कार्यकर्ता है सब मिलकर यहाँ पर सभी के हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, शिव भक्त, उन लोगों की सेवा के लिए हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये पानी या शरबत प्रत्येक दिन के लिए है या सब सोमवारी के लिए? ये हर सोमवार जितने सोमवारी होगा, आज प्रथम सोमवारी है, आगे बार से हर सोमवारी से सब होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यक्रम होगा। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।